Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Saputra dari kelas TRI 2C dengan NPM 2478292. Sini saya akan mengerjakan lab 3 paket tracer, yaitu paket tracer 3.5.5 yang judulnya yaitu Investigate the TCP or IP and OSI model in action. Adapun di sini tujuannya yaitu examine HTTP web traffic. Yang kedua yaitu display element of the TCP or IP protocol switch. Sini ada instruksinya yaitu part 1, examine HTTP web traffic, meneliti lalu lintas jaringan di HTTP. Step yang pertama, switch from real time to simulation mode. Di sini kita diminta untuk masuk ke mode simulasi. Klik the simulation mode icon to switch from real time mode to simulation mode. Lalu kita select HTTP from the event list filter. Di sini ada fitur edit filter yang perintahnya di sini edit filter button at the button of the simulation panel to display the available visible event. Toggle the show all known di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ada apa saja. Lalu kita klik show all known dan kita edit filter. Di sini diminta untuk kita memilih hanya HTTP saja pada bagian miss tab. Kita pilih HTTP saja. Kita klik yang HTTP. Oke, lalu bisa kita close. Yang step kedua, di sini ada generate web HTTP traffic. Di sini ada perintahnya yaitu klik web client in the far left panel. Di sini kita masuk ke desktop, lalu ke web browser. Di sini kita masukkan websitenya www.osi.local. Sebentar. Pada bagian simulation panel sini kita akan go. Because time in simulation mode is driven, you must capture or forward button. Di sini kita klik capture and forward 4 times. Di sini kita diminta untuk menekan 4 kali. 2 3 4. Oke. Nah, sini saya luaskan dulu. Selanjutnya klik the first color and square in the square box under event list. Event list, di kolom event list kita diminta untuk klik box yang pertama. Event list, perintah list. Nah, di sini kita sudah ada di sini dalam yang box yang pertama. Lalu the PDU information, ya kita sudah berada di dalam PDU information at device. In this window there are only 2 tabs. Di sini ada 2 tabs yaitu OSI model dan outbound PDU details. Because this is the start of the transmission, as more events are examined, adding a tab for inbound PDU details when a event last event in stream or traffic. Only the OSI model and inbound PDU detail tabs are displayed. Yang selanjutnya ensure that the OSI model, kita klik layer 7.
Di sini ada pertanyaan. What information is listed in the number step directly below in the layer and out layer box for layer 7? Di sini pada layer 7 terdapat informasi yaitu the HTTP client sends a HTTP request to the server. Selanjutnya, what what is the DST port value for layer 4? Untuk layer 4 di sini ada TCP SRC port 1025, lalu DST portnya 80. What what is the dash IP value for layer 3 under out layers column? Layer 3 di sini ada dash IP-nya yaitu 192.168.1.254. Selanjutnya, klik the outbound PDU details tab. Oke. Information listed under the PDU format. Di sini ada bentuk dari outbound PDU details. The information list under the Ethernet 2 section of the outbound PDU details tab provides even more detailed information that is listed under layer 2 on the OSI model tab. Di layer 2 yaitu di sini ada IP-nya. Layer 2. Nah, sini. What is the common information listed the IP section PDU details? Information listed on the OSI model tab with which layer it associated. Kita cari di sini IP-nya. What is the common information listed OSI model tab? IP of IP. Di sini diminta sebentar. Bisa disalin ya. Di sini informasi dari IP PDU detail saya itu. Nah, terlihat di sini IP-nya 192.168.1.1 dan DSD IP-nya 192.168.1.254. Selanjutnya pada TCP section of PDU details. TCP di sini terlihat ada berbagai macam informasinya. Selanjutnya, what is the host listed under the HTTP sections of the PDU details? HTTP di sini ada pada bagian terakhirnya yaitu dapat website host yang kita masukkan di web browser tadi yaitu www.osi.local. Selanjutnya klik the next color square box event list. Oke, kita kembali ke event list, lanjut ke next color boxnya yaitu box kedua. Di sini only layer 1 is active. Ya, benar. Di sini cuma layer 1 saja yang aktif. Selanjutnya advance to the next HTTP type box within the event list and click the color square box. Kita masuk ke box selanjutnya, itu yang ketiga. Sini ada berbagai layer ya. Under this window contains both in layer and out layers. Sini comparing the information display in the layer column with that of the out layer column. What are major difference? Oh, di sini kita diminta untuk melihat perbedaannya. Nah, situ
Perbedaannya yaitu dari informasi yang ada dari berbagai macam layernya. Lanjut, selanjutnya klik the inbound and outbound PDU details. Review the PDU details. Inbound. Nah, di sini kita disuruh mereview inbound and outbound PDU details. Di sini dari inbound PDU dan ini outboundnya. Ada berbagai macam layer yaitu Ethernet, IP, TCP, dan terakhir yaitu HTTP. Selanjutnya, klik the last colored square box. Oke, kita masuk ke box yang terakhir. Box HTTP tadi. How many tabs are displayed with this event? Explain. Di sini ada layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, dan layer 7. Yang tidak ada yaitu layer 5 dan layer 6. Dan out layernya tidak ada yang bisa diakses. Part 2, kita masuk part 2 yaitu display element of TCP or IP protocol suite. Step 1, view additional event. Di sini ada petunjuknya yaitu in the event list filter. Event list filter. Oke. Sini ada event list filter. Kita visible event. HTTP visible event. Click show all none. What additional types are displayed? Nah, di sini ada banyak itu ya. Ada DNS, ARP, TCP, TTP, dan ya sudah itu aja maksudnya. Nah, di sini ada perintah lagi yaitu these are extra entries. The additional TCP event are responding for connecting. Oke. Klik the DNS. Klik the first DNS. Event in type column. Di sini kita disuruh mengklik DNS baris pertama. The first DNS. Nah, di sini ada lagi bermacam layer. Explore the OC model and PDU detail step. As you look the OC model tab with layer 7. Layer 7. A description of what occurring directly below in layer on out layer 1. Yaitu di sini sama seperti yang ada di perintah. The DNS client sends a DNS query to DNS server. Informasinya sama ya. Selanjutnya klik outbound PDU details. What information is list in the name? In the name, fill in the DNS query section. Kita cari DNS query section. In the si model. In the name. Oh, di sini DNS. Nah, di sini ada name variable length www.oc.local. Selanjutnya yang E, klik the last DNS info. Di sini kita diminta untuk last DNS info, DNS yang terakhir ya. List at which device was the PDU capture. Device. At which. Sini saya memakai bantuan Google Translate di mana.
at which device was the PDU capture. Di mana device-nya? Klik PS. What is the value listed to the next address? Address. In the DNS answer. DNS answer. Section of the inbound PDU details. DNS answernya yaitu di sini yaitu 192.168.1.254 pada kolom DNS answer. Find the first HTTP. Sini kita diminta untuk mencari HTTP yang pertama. Di sini ini dia HTTP yang pertama. Event the list, klik the color box TCP event. Highlight layer 4. Di sini kita diminta untuk menampilkan layer 4 yaitu send segment informasinya yaitu send segment information the sequence number 1, the ACK number 1 and the data length 102 in the number list directly below in layer and out layer. What is information display under item 4 and 5? In the number list, sini informasinya yang 4 yaitu yang tadi. Untuk yang 5 itu tidak bisa dibuka ya. Selanjutnya TCP manage. Oke. Klik the last TCP event. Oke, di sini kita minta untuk mengklik last dari TCP. Oke, sudah. Highlight layer 4 in the OC model tab. Layer 4. Di sini ada isi dari layer 4, informasinya. The device receive a TCP ACK segment on the connection 192.168.1.1 on port 1025 dan informasi lainnya di sini. What is the purpose of this event? Base information in the last item list should be 4. Untuk informasi yang keempat yaitu the device sets the connection state to the close. Oke. Sudah selesai perintahnya, sudah habis perintahnya. Mungkin itu saja pengerjaan video hands on dari paket tracer lab 3.5.5 dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.